Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'un al-a'za wa masyaikhun al-ajilla, para alim, para ulama, para guru, secara khusus guru Batan Kaula sareng guru ajunan Semulja Kiai Haji Istiqom dari kota Pamekasan sesangat abdina amul jaki, ajunan Semulja Kiai Haji Baihaqi juga sangat abdina taati, ajunan Semulja Kiai Haji Sufyan juga abdina ngagungaki, ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Tayyib juga sangat abdina ta'zimi. Ben sateja para guru sehadir ben serabu nyuun seporah, tak bisa nyebut satu persatu tapi tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh secara khusus pemangku di setempat Kikadinto Bapak Haji Muhammad Sulam beserta perabot-perabot di Saipon, Sahibul Da'wah wa Sahibul Manzil Kak Dito Bapak Baihaqi dan Ibu Nurul Jannah, dan juga kedua mempelai antara Al-Ustadz Zainur Rahman sareng Ustadzah Farida dan seluruh yang hadir seperti kaulah hormati. Alhamdulillah dan kula ajunan bisa hadir dalam rangka ikut memberikan doa barokah. Semoga mantan si kedua sareng Allah tetia cuduan selangkeng dunia akhirat. Allahumma salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberi panutan contoh bagaimana tata cara membina keluarga yang sakinah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yang diantaranya tadi disebut oleh guru kita Kiai Haji Istiqom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang keluarga, orang laki abini, orang bini alake, maka menurut dawu Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitab Niyatut Tazawwuj, nikah pertama parlo etata nikah niat de, tidak sampai niat de kleroh otabe niat de korang tepat. Maka kata ulama, niat sepertama ibadah da ajunan epon Guste. Yang kedua niat ittiba nuro Guste Kanjeng Nabi. Senomor telo niat nikah li hifdin nasal otabe ajaga keturunan. Banyak niat tering kabin ni ke benda sampai selekor. Keng bitan kula sebut lema otabe empat sebagai paenga dek kamantan seh anyar mak le niat deh tak kelupai
Karena mun mantan anyar nih kata kok lupa, karena mantan anyar nih kau pikir na lo pada bi mantan laju. Nah karena gelak mereka buaki sarang Kiai Haji Istiqom. Dari gelak tak ada yang beda lagu na barang mun mantan anyar tanggi. Mantan anyar cak tanya aki, seneng ban bunga ikapiaki. Teman jeding saneka gula. Leku ki laku cekegi pagi, obu baca ilmi agapi. Nikah seanyar selaju make lagu-lagu na lain. Mun mantan laju cek pada aki, seneng ben bunga pon jarang mangki. Leku ki laku cek di budi, selake ngamuk tak nemu kopi. Ini lagu na mantan lah. Mun ki anyar lebur, ki na bangki. Keng tu aki mantan na manter benia karo ki anyar tok selesai manter pakuna saya sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Lakata al Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad lebih nar sededungnya. Bernama masyhur Al-Imam Ghazali, tujuan sepaling raja, orang abini, orang alake, markena terona po. Ana pamina foto sebagai impian terbesar. Anak nikah pertama kabunga na orang ngodi nikah sampurna munan di anak cuman lan di anak ingat na pa asaos anak mun nyama anak ring tua pakun bunga andi anak lempo polan selempo koros polan sekoros kuning polan sekuning anang tulang ring sepona bunga na luar biasa tina cong na iya kaki magi celengku leku tua didik main tekan kaki menangan cong jadi ngandeng kabunga na nyior yang kubunga na nyior kia. Anak menang lomba sabak kata lomba Kiai Istiqom otak beki Sufyan otak beki Muhammad Thayyib mbana benembung sa cerita kata tangke belum ngari pakuntak mari alhamdulillah coh tang kompoy juara 2 entar ke bawah embung ngocak tang anak juara situng dalam beki Thayyib entar ke jelau alhamdulillah tang anak menang lomba tatang kena tege tak betak aja habis ke Thayyib engki Kiai putra nama nganu menang lomba ungku engki juara tung engki lomba napa Kiai lomba ngakan kerupuk kan polan ladung kadung nak foto ni gabungan na ring sepo ngak na pa saus ring sepo pasti bu. Namun ada yang jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Apa? Manusia pasti ngalami seanyama mate. Gini bangki. Laring sepo se andi nak foto mati na tak kira melas tak usah mati ken mati saus nak foto arbu koping la ilaha illallah la ilaha illallah anak pemiksa nikah beda hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mun bada orang mati lisan terakhir sedabu la ilaha illallah orang nikah masuk surga. Mangkana mun di anak irpu bi anang takok ring sepona tak nyibe la ilaha illallah. Yang cuman cara nanalken mayit nikah bi nikah tak usah dibelian. Sepenting saya sakit saya mati norok buntik saya nalken sambian nambu la ilaha illallah norok bi la ilaha illallah saya sakit bah norok buntik la ilaha illallah saya ngocak kol beluk ki laku saya mati mari isak sing malam mah sementing dari kol beluk sampai isak tak ada bu kalimat lain yang kep asangu la ilaha illallah jamin surga bi kanjeng Nabi amin Allahumma. Jampok hula lain benih seneke telken selai telken Allah tak buambu sekali koping untung sesekaratnya kata enggak mun enggak itapok colong sinelken aking tambu sekali koping salah benih la ilaha illallah telken Allah to ni kaki beda lagu na bareng Allah 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 mulai kol beluk sampai asar bakun lesong arabah ngucak gentepuk apa tak lemate ko ganti diimbu ke lagu na lain boleh Allah Allah aja mun sampai sengang kali betul kemen aja
Jadi talqin la ilaha illallah. Tak, kalau ditalqin la ilaha illallah lancang keluh, tak kok tak ada pak mati tengah. Tak na pada buna se Ismail Osman Azan Al-Yamani nika menyatakan mun beda orang ada buah la ilaha illallah depakkeun tengah pah mati tak terus kalimat la ilaha illallah pakun yang kep asangu la ilaha illallah mati na pakun ejamin swarga Allahumma lekan tak terus mungkin bagi tak terus cek lang ngucak keng malaikat saya nyabut ngade kelu mak gelak kecil. Jadi ada harapan bagi orang yang punya keturunan pagi bekal etolong sareng nak putus senika bapak ibu manusia nika mun mate Allah debu Quran senika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia eka baik kalaban bentuk sepaling genteng mungkin apa ki cetak kaya tas eba bena leer eba bena pole bau kebebet patros tibi manusia ni kata pada makhluk selain makhluk Allah selain benda secoma bisa jalan ke ada napa al ajamu wal kocengu benda makhluk Allah secoma bisa jalan kaireng malolok nyaman beletang cuman benda beletang jalan ke ada karena gula mulai dia tak teman mangki benda beletang norok gerak jalan langkah tegak maju ada karena kaireng ngetok jalan beda makhluk ke Allah ni ke bisa na jalan cuma nyorot tetok nyaman narut surut uning rot sorot sampean lembak mun langker brum ane kay bobo bodo biasa na colbung pahi beri kaleng ekar kar bi kaleng ah rot sorot te keluar pahi pele betele pean salepean nyorot kapi ada sejalan nak aduk cetak kaya ada mata na ada ibu dibuat na raja jalan nyorot tak teman tepak-pak padahal tak ngangkui sepion gitu menetrek kan tak tebak-tebak dengan terus jendar peko dengan gue sepion surut punten lah makhluk yang bernama manusia oleh Allah dicipta dengan bentuk yang paling bagus kalaban bentuk sepaling sempurna keng manusia ni kecelakaan sayang sungguh sayang ayat tadi terus nasanika laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa keng bentuk sepaling genteng ding manusia bekal beli ka tempat sepaling cuba nyamana neraka jahan le manusia mun lamat ini budian sebisa selamat ni kasi pertama illalladzina amanu wa amilus solihat kecuali orang-orang seiman na kuat ban andi kalakuan bagus berarti selamat kalaban amal tibi amal sekama sema selamat le ni tak bangki manusia beda orang selamat kalau melihat hadis Rasul orang ini keselamat gara-gara beda pelacur molenah dari azina nemu pate arceng sepatu na ikalak kelum somor ecelo aki pate iye numih gara-gara nginumi pate orang ini keselamat Al Imam Ghazali gara-gara ngarang kitab tempo na nulis celu pagi epen nagamang senah celu pagi na po lala nginum etorot tako lala ang buru oleh rahmat Allah gara-gara nginumi lala makanya gula ban sampean ci ampungin tengah ki amal kene karena amal kene biasa na datilan jalan rahmat Allah mi sanika mun amal kene ni ka orang salah kota aroma sejak ni kelakuan bagus dadi aman dari dia aman dari teroya lemah orang gula ban sampean tempo na lebat tengah embung mari cenu-cenan pah beda kata sempangi niser paloros ngak tekan nah cetot ngebas dong iku ni kelakuan genceran kini ni biasa nampo tak pangki engki le amal seraja pada belum tentu teti kenjaran anapa bi setan patimbul omber senyama tero pangkia manusia sela nyumpang ke masjid siaraki bi panitia pengumuman Jumat kemarin amal mendapatkan 300.000 dari saudara Ahmad akoto ibebe aja teh tak ikhlas je teh nyaman ke benda Ahmad teh ko aja terus ya lemah orang terus panitia nyaraki sumbangan yang kedua 200.000 dari Bapak Sodik tak ikhlas boleh aja teh nyaman ke benda aja keng terus temu orang dia
Yang ketiga, 50.000 dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya. Le aja bener je teh, nyaman tak ikut le aja berarti ikhlas. Kayak contoh je teh, aja saya paling bagus sebener je ya. Tahu je siapa je teh? Aja engkau saya masang teh. Aja lotoan ben saya adaan juga. Amal kene biasa na tetilen-celen kul ajunan selamat ya ajunan epon Guste terkadang kalau manusia tidak selamat dengan amal sendiri ya akhirat manter etolongan nah kalaban Gusti Kanjeng Rasul yang dikenal dengan sebutan syafaat manter paringan syafaat. Makanya kulaban sampean kan sibuk dibering molotan sampai kiai istiqom sampai malam molotan terakhir onjeng ndak epon tengki. Napa tujuanna keng terus syafaat Gusti Kanjeng na nampaki perasaan cinta, nampaki perasaan bunga ide lempah ibe cai sejarah Kanjeng Nabi makle sehadir cinta. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajani. Nabi Muhammad ni manusia biasa keng tak pada ben biasa dan manusia. Umpama manusia ni kabetok Kanjing Nabi ni pada beto nah keng beto yakut kula ben sampian beto beliker. Beto yakut ni kini gay selok 5 juta kula ben sampian mun tak telot trek tak paju. Mungkin apa ki? Mungkin pah beda setting penting aki Kanjing Nabi penting aki ben Bung Karno. Tak usah situng Bung Karno nama kisah alam Bung Karno kapi tak apa penting aki ben Gusti Kanjeng na. Lapah ni ke Bung Karno Bung Kalaan Bung Karno gedeng nak kapi tak bisa. Kanjeng Nabi ni kan tak bisa penting aki ben makhluk selain akhlak kalain Kanjeng Nabi dari lahir saus lain. Mangkana lahir Kanjeng Nabi ni ke seputaki searpu searabet ni ke beni bidan tak cukup bu Lili bu Titi bu Yuyu bu Lina dok cukup serah fasintani min huril jinani tamattata wa asyatum ma Maryamu bintu Imrani 4 bidadari turun di swarga 2 eng Siti Maryam ring sepona Nabi Isa situnga Siti Asia binina Fir'aun turun di swarga Kanjeng Nabi lahir jalan nah tak ngangkui jalan sebiasa kebayaki jalan anyar bener bucil ya sejilbu jalan. Ni kelahir Gusti Kanjeng na saking muljana Kanjeng Nabi ni kemulai lahir sampai sete maki sakali na tak tuman eteng ke lala persis ben sampian pi pun malam tumpa apsaap nanggi Kanjeng Nabi beda sing ngocak aki lahir ki kene ngamiroan ya tak tera ni berarti kurang memahami sejarah baginda ro istimewa Kanjeng Nabi ni genteng luar biasa sampai mun bedenak kana ahad rumani ka awali kalaban sunika wa ajmalu minka lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Benar apa tadi? Takkan pernah ada mata memandang kepada manusia yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ni saking genteng aja saking genteng pada ben bulan genteng sebab 2 sasebak selauan genteng Kanjeng Nabi sasebak sedaja entok kedua seperapat bagi Nabi Yusuf seperapat sebabaan kampung iring satunya kula alhamdulillah melokia. Keng Nabi Yusuf ni kena kerjati sampai ring bini mun ngabas Nabi Yusuf tanang esek-sek tak aromasa mun gantengan Kanjeng Nabi lok nak kerjati keng karo tak toman kala. Kanjeng Nabi mun tegupok bonoreng renjengan didi. Bodo serenjongan pole Kanjeng Nabi renjengan didi. Tegupok bonoreng koning Kanjeng Nabi koningan didi. Tegupok bonoreng gentengan Kanjeng Nabi. Bodo seguantengan pole Kanjeng Nabi gentengan didi. Persis ban gula ni kele. Tak parjaji ke kele. Begula ni mun tegupok bonoreng panda gula karo pandaan didi. Tegupok bonoreng coleng gula ki celengan didi. Tegupok bonoreng cuba mentero saking ngaltok mikir ke lauk mari. Lah itu Rasul Gusti Kanjeng Nabi nikah tak pada ben selain lah diperingati dibaca diadakan acara maulid
makle beda sambungan mun beda sambungan ku nekku insyaallah dan kula ajunan paring syafaat sareng baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Lalu dibacakan sejarahnya katina apa jepon anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghal anta misbahus sudur. Terjemahki bi nasidaria Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa. Kanjeng Nabi ni beuteuh lakar tera ongku. Mangkana Kanjeng Nabi nih cepon ulama mun mangken beda orang ngakoh andi obuung Kanjeng Nabi kempang tes satra dengaki ka areh mun beda jeung-bejeungna beuni obuung Kanjeng Nabi obuung temis nari aja. Kanjeng Nabi ini kada jeung-bejeungna tera Kanjeng Nabi nih. Beuteuh ni ka tera Kanjeng Nabi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Mun bada situng dalem Kanjeng Nabi bada dalam Roma ni kata usah lampui. Siti Aisyah pun ajak ke lampi jauh megegere sehari tak pangki. Abu kak labeng terak masuk ke dalam pan toleh Kanjeng Nabi masuk. Betul Kanjeng Nabi ni kata terak bi. Ongku ni kak. Memang merupakan salah satu keistimewaan Rasul betul terak pelonan ni karo om. Persis ben pelone sampeyan bumpak teluk beto. Terak Kanjeng Nabi ni beuten ni ketera. Mangkana apa banyak mau selawat Kanjeng Nabi mak lero mana kula ben sampeyan pada terak. Amin Allahumma. Mun sampeyan lah mari amoloteun mari maca selawat ro mana pakun peteng ya teku kilometer. Teko geng dek pulsan lagi. Maksudnya saya terak ni kemun maca selawat benih pahro mana tak usah lampui ate na terak. Maka kula teman nemu kitab terbitan dari Pondok Pesantren Bata-Bata. Dalam esana beda senikah. Idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Mun sampian andi pek sompek wadruwat eroma banyak masalah selake kikir malolo maca aki selawat selake geribak sampian je laben ngucap senikah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ni maca aki senikah lekung selake pah ambu sekikir pah au nyantap oba dikir bi sampian pan selake tedung kot aki ka kopengah la ilaha illallah. Mun selake kikir apa kakek tina kak mun kakek bakunda yedo kok lalake jereng kok ngepeti mate kok. Salawat itu luar biasa. Dulu saya ketika mondok nikah ada salah satu kiai ajazak ke gula cong kakek muntero so kieu. Saare semalam maca salawat saibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya nikah salawat beri sayyidi. Meskipun Kanjeng Nabi semulang beni sayyidi. Lemangken ngucap sayyidi ni kebit masuk neraka. Sayyidina ke artinya Gusti. Lah Imam Ramli yang menyatakan wa yambaghi lil musalli 'ala nabi ayat ya bilafdis siyadah saqatuna sapatut tamun beda orang mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi beri lapat sayyid otabe kepangkaten. Lah mangken polan tak ya ciri Kanjeng Nabi lapat sayyidina ke bahe ke bela kafir. Cek Kanjeng Nabi ngalem Kanjeng Nabi kelaban sayyidina ketega itu saaki cek sarana cek dengan tukang pidato saya alam tega apet lepet petok. Tak karo Khalil Yasin sapi datu saya panggil ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Kohol Al-Manium Al-Sail. Kanjeng Nabi beri sayyidi ndak king sarongku makin. Ibanggalan sudah ini kemolotan bid'ah, khol bid'ah. Terima kasih menteri selamat tah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi baca salawat kepada Rasul diberi sayyidi orang semaca jepon kurukula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saare baca saibu nikah eka warisoki kurukula saada bu eja saaki ka kula mun kakek cong maca selawat saare semalam saibu kakek tak soki engko ongkai ka Roma mun engko mate tang tok patok ondu kuburan kula ngamalaki saibu ongku terus soki alhamdulillah mangken kula ngakan ni tak melarat cak dengan condok tabi merkomor ongkuan le ongkuan gule Roma tak nemen padi jadi beras tak andi keng cuman abit saya tak ada anak apa gule ngakan di luar tok
Pagi gelap ngakan Tanjung Bumi. Terus siangnya pindah ke daerah Telaga Biru. Malam ngakan Kak Kanto. Ketika Roma bersih tak wang luang di gula. Ngetil sampian sehari macam solawat saya. Boleh ku bah ngakan ngale. Pagi ngakan Mekasen. Dek narik ngale ke Sampang. Lemalem ngale ke Sumenep. Oleh seminggu bitong berempau tanggaja. Kengongkuan mun andi pek sompek wat ruwat ota beri ceken serlet babanyak ngaturaki solawat dek Gusti Kanjeng. Selain sampian bekal etunya paringna kalancaran paringi jalan keluar dari masalah, maka arpan sepaling raja dan kula ajunan budian akhirat paringi syafaah sareng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantar dan kula ajunan tetiap orang sekenging syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia mun bada orang ampun seteh sepertama seh masalamat illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang seandi kelakuan bagus imanna tebel da ajunan Allah. Saya nomor 2 bisa selamat kalaban Gusti Kanjeng Nabi ni kedebuna Kanjeng Nabi syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat jala kare sediaki untuk tang umat sebiasalah kutu saraja. Entar ke pasar nemuh kelampinya mana kelampi bupati. Napa kelampi bupati buka paha tinggi sekali. Erokeng nyeceng bunak tas. Kapana jalan po kang ngeben betes saya luar mun betes sa koneng lebur jak dengan betes saya ngak temun tua. Benggalan, Mekasun kan saya adeun bulambek tinggi. Bade kelampi ni karok lanceng ke babo ibu di saya beng atas teke para ada Pak Sidratil Muntaha. Bade boleh enten benik rok celana. King celana na ketat, titi mun sedang kuibak sumelempo pahinga lontong ke banyan beres. Ulah teman sepedaan pah bade sepedanya lep saya guncing ni garing bini kelampion ketat rok ke ketat. Seleber medal keluar berna merah. Gula berdai budi nak kerep, pada emak angkok ni melak padang bengkong je jangan gula. Metu mekening tabrak bengkong je marin. Ker-ker pola ajak nyuluwet, tapi ker pole eman mu bedir kare bedem. Dijak lakar Kanjeng Nabi khuffatin nar bisyahwa dan jalan kan neraka nikah pasti ateh nafsuna manusia sen. Muni jalan gula tak ngucap pengajian mantan sing siang ro gula lu yatas ngucap ibu-ibu saya ngak sampean jaga aurat jak buka. Anak nangis. Tali tolian buka kancing romo-romo keluar beken. Ya kekula alhamdulillah cak dengan tak nyari kini yang enggak berarti padang tang mata di kieu. Saya ngak jaga aurat dah. Aurat teh jaga. Mun maratina cak ke pasar sempian. Roma kalagina. Sar pasar gula mangki salah tak kodungan jeling agimu ana putih king lek era colang. Tepak garing bini tipe zebra aja. Doi jadi kek ngangkui bulu kecok pasangan. Kula mun reng bini keng ke pasar pas ngangkui bulu kecok pasangan dia kapana ketep pah ngak sampai limusin tak. Mulai depak gebung kana kelopet tak tebuk tepane ko sa LPG pah hadang kondeng kapia di sugebeb. Mun maratine compong saos pi nggih. Nggih. Pon. Bisa saja pertolongan Allah ketika manusia ampun atingkal dunya. Paringi jalan kiai ku bara. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سار البدر في
dajim minadh-dhulami asareng ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa bitatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami asareng ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad terus ki lo ngantuk kunten ki kule sing ngantuk. Ada pertolongan Allah itu datang dengan amal yang kita perbuat. Bisa saja pertolongan Allah datang melalui syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Bisa saja pertolongan Allah manusia salamet nika margena akateng ka orang-orang salah nika dibun Allah senika walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang seiman ke Allah kuruh pujuk bengasepo kula ben sampian iman paratu ke Allah wattaba'athum dzurriyyatuhum nak foto napah norok bunte maka katina pah alhaqna bihim dzurriyyatahum nak foto nama kelok pada ben pujuk tak pada ben bengasepo tak pada ben kuruh keng norok lalampana kuruh norok lalampana ring sepo maka orang ni ke bi Allah epa salamat epa pada bendeng sepo se salamat wa ma alatnahum min amalihim min syai sementara genjer naring sepo ota bekuru se etorok ni ketak luang sama sekali ngampung gratis alhamdulillah nikah orang faidah ngiring orang selamat bengkalan nikah ada ulama besar namanya Syekhona Muhammad Khalil oninggi alhamdulillah bisa oning kulis bengkalan ta oning ke Syekhona Khalil Syekhona Khalil ni kesitumbak totoman norok mayit jenazah ke kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan sini ke ngiring mayit lagi aslinya cai pun ulama sesonat orang ngiring jenazah ni ke bani atakbir bani tahlil senikah tapi dengan nunduk tafakkur kira mikir ya Allah abek sebekal iyo sungai ku lekuk pada ben mayit tak raga tak nengah raga kopeng ya Allah ku lekuk tang kopeng beri kapas tang mata beri kapas nak potong ngolok tak bisa nyampit bini acer deng tak enak kerena engki engak kepatih mulai ke bungkona tedung gelum kamera pate lampu ni Allah peteng kuburan peteng pada benda ya Allah mati ya Allah senika pak mati nyampit si bini si odi je apa kak itu dengan tak tahu keke ai khusus suatu wanedok Keng mun nunduk neng pahekan dai siapa mati kak busilan mati kak busilan iya teh kocang malam bini nak minta duka le ngaraga biya sango itu lekeng mun teh bengkan desa ni kedikir saos la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la Syekhona Khalil ngereng masjid ke kuburan mulai na Syekhona Khalil ni ko pahakleun akela semate ni kering tani reng budu reng biasa kena tina loros lebur ke ulama lebur ke kiai akela Syekhona Khalil sampai koh saya pun nak kena santri sampai ngelakak santri tak kok bedeh
selain suudon ke Syekhona Khalil situng santri matur ya Syekhona Khalil sampian plemana dari kuburan gelek mak gelek ngelaka keluar biasa keng beden apa pah cerita Syekhona Khalil mi tak gelek kana engko je gelek marina mulai dari kuburan bi Allah hijab lenga-lenga alam berzaban alam tunya je yang kak sampai tangko pengeding ka orang si mati ilum kubur periksa ni malaikat le malaikat je datang ke ilum kubur tanya ke orang gelek ya fulan marabbuka siapa pangeran kakek kita apa nang tenang senyempit malaikat gula-gula keng tanu keng tak tahu gula malaikat senyempit haram ni billahi keng tak tahu gula mun sampian tro tahu sera pangeran gula pun sampian tanya ke guru gula Syekhona Khalil Bangkalan sera pangeran Syekhona Khalil deki ni ke pangeran gula kia bingung malaikat dan dia ada maria lanjut nomor 2 bi malaikat wa man nabiyuka nabi nakake siapa dia boleh malaikat haram pur kelap haram reking tak tahu malaikat dan sampean tak usah terus tanya pun dah ke Syekhona Khalil pun tanya ki ka sera nabi na Syekhona Khalil ni ke nabi gula cengang malaikat wa ma imamuka imam makake siapa besi tukang karo imam bonjol letok gula malaikat empon tak usah terus pun dah ke Syekhona Khalil malaikat situ ngapah ngocak dak make tinaki baji ko arapa ya mun tanya ki ke Syekhona Khalil tok ongku tak usah ning lemak make saya ibu jawab kepi di malaikat pahetorot gara-gara nyander ke Syekhona Khalil nika pelak ka ring lembok ni ko make putuh make ilmu na tak banyak ke ngati na bersih maka dari lambak ni ko make macam ni kata bener saya ngajak cokot cuma ni lambak kan mun macam mun sing udah astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mun bamba astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya keng karo hebat dari lambak ni make macam na kero teti pujuk engki na bangki mati teti pujuk persis penring jur tengah mangkin mati teti jorongkong mati teti apsaap mati teti gondruwo yang lambak ni maki baca nangak ni kata ning cokot teti bucu malah beda lambak ni ka ngiba kelondongan kenapa mun coba nak ning ede orang ni ka beres ni te persis penring kanto pada tak ning ede ye king beni coba na good morning ro good margut metoning koning le aja mun jeda hari kemis ada satu ni bi ra'a dia yang lambak ni ketimanti kenapa ke Allah yang lambak ni kah semak lambak pada kocak guru ke kiai guru ongku kiai ongku mun mangken lain ni compok pilihan presiden tanya kaki milih siapa bah engkau je cong pacang kiai na mun cang kiai merah engkau merah cong kiai biru engkau biru apa je bah ya semerah atau san sebiru ketan tu artinya bagi kiai munduk pesena tak cocok kakek teh buang kau je milih pemimpin sebersena berseatena benih cong tak korupsi ya bersih dalam ya beres je ben pesena bersih lambat ni kecak dengan ngocak Allah bani Allah Ta'ala mangkana lambat ni kepada santri jadi tak guna lagi setuju sembian mak kita setuju baguna cerita kok mangkana lambok ni ko bodo santri hila kadung Allah Ta'ala ni ka bodo orang mantu na dua situ nga santri situ nga sarjana lah se santri ni kata kesenengi matuana kolan karo keng jenggu ngiyobu arami cili ketang jenggu kaki jenggu ngiyobu karo keng pacang dak kletok akhirnya se matua terus mageger santri seneng ka mantu na situ nga sarjana gula tak jongo sarjana gula pada SPDI kia sepeda ikan akhirnya matuan aku beri pertanyaan sekerena mantu si santri tak bisa aja jawab pahatannya biologi mantu situ ngalakar sarjana lulusan biologi cong kecena aku atanya anak apa nak setiap hewan selera lanceng jemunya nami lebih nyaring tempeng hewan selera pande nyampit si ahli biologi setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra semakin panjang pita suara maka akan semakin leluasa pantulan suara di dalamnya oleh karena itu hewan yang lehernya panjang akan mengeluarkan suara yang lebih nyaring dibandingkan hewan yang lehernya pendek hebat cang matuana mun santri tak kira tahu itu tanya aki ke santri menjang kaki dek remah cong nang tenang ki keng lebih Allah Ta'ala ini kering lambok jadi dia ada boleh keng lebih Allah Ta'ala mak bisa bi Allah Ta'ala je gelok lancang jo benda jong jika sukana Allah matua
Innama amruhu bainal kafi wan nun. Mun pangeran kesokan ni karo debu kun fayakun manusah kun ya pakun. Tak kira dot mi bisa bi Allah Ta'ala kimat tua tak setuju hewan selera lanceng ni kamu na nyaring ben tak setuju hewan pandek mu na tak nyaring berde hewan ni kebeni karo pandek leera ni kata andi leer matua keng mu na nyaringan ben selanceng leera apa je nak kata matua tung ni ko udah teman kaunjengan sepedaan mari jenujen saben ngepir benaing pah ngiding mu na kata saya keding karo kata sesaben ni bi kula pah enggak kecerita santri kata ini kan ngaji sabar, mang lo jangan gula kata berdesanya mai kata santri. Yang sampai makin gula tak mangki kata si tetik kiai kita ada. Ngaji na luar biasa. Ya sabar, gula lebut seibun borok. Ini kan ngaraki ajar dah ada. Ngapa lagi ngeje? Ta to so do tu, ta to so do tu. Seibun temur ni kata ustad tu, alalar lah dengan ing puntung, ing puntung. Ing puntung bunda aja nyampit yang tak ada pak ing ya nggak ke cerita dah santri bener ya keng bi Allah Ta'ala ungku lek ku beda leer lah kata nggi na bangki teman mangki beda kata yak ke bahatole mereka kening pinyak sepeda aja mana tole mati ya beda hewan leer kapi dak munyin nah napa? Olar. Pas mari cetakan leer kebi sampai mari. Kamu olar beda tabu. Cetak teman nemu gula. Matuana pakirin. Oh, ya di pagi menang santri. Awas legu ya. Iya saya tengok atanya hewan beda pemburu buru kata. Legu yang kalau atanya hewan ada pemburu ne. Kan kalau legu kebi matuana ben mantun tempo na along polong pah matuana tanya boleh. Setina aku andi pertanyaan boleh congik. Napa matua? Harapan nak setiap butombuan setombu yetingli kilina aing aja mi lebih juluk lebih subur etempeng butombuan setombu tempat setada aing ngah. Contoh nak kangkung re jong. Kangkung re mun tombu yetingli kilina aing juluk. Mun tombu tempat setada aing mun parlo salah tak juluk mate. Arapa? Jawab boleh bisa tersi biologi mantona si sarjana. Setiap tumbuhan itu butuh serapan air dari akar. Karena materi tumbuhan itu ada dua, cairan dan tanah. Semakin banyak cairan yang diserap oleh akar melalui akar tumbuhan, maka tumbuhan itu akan semakin subur dibandingkan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak ada airnya sama sekali. Hebat yang metuan. Santri tak kira tahu nang fathul muin ku bede bebul kangkung je. Tanya aki mencang kaki dah mana aja. Ki yang lebih Allah Ta'ala. Aku Allah Ta'ala je lo santri tadi. Santri ku pod di Allah Ta'ala. Mak bisa bi Allah Ta'ala jong. Lok sateja matuah setembu yeting li kilina aing julu bentak sateja setembu tempat setada aing ngani kata julu buktena matuah obu kulen ya antar kau bu bahaya dia ada apa obu jong obu kulen ni matuah mun tak ikunteng 3 tahun depak ke tengah mun 5 tahun depak ke bengkong depak ke betes obu ni ketumbu cetak ni ku badali kilina aing ngamatuah keng dulu mun tak percaya matua bi sampian pah penting aki ben obuk sitembu yeting li kilina aing ni agilak ke gini apa cong obuk sitembu yeting li kilina aing bulu kece re matua mikir apa kaki guru le bicak ben seromban kakinya bulu kece ni ketemu yeting tengal ni karetina lo teman sepeda dari aing agili aing gedok keng makete bulu kece tembu yeting aing semun mata mun tada aing ngoreng tak bisa aget make tembu yeting li kilina aing ada bulu kece make omra lanceng pah lanceng bulu kece teman mangkin pian bedori ngomor sibitek pah bulu kece nangkin soroi dek ke bebe situ karo jawab pernah keng bi Allah Ta'ala di kering lambuak makanya ring lambuak ni kata anding kalangkai meskipun bacaan na lopot ate na polan bersih jadi ada orang itu selamat keng karena norok kuru karena norok benga sepo norok benga tua seampun selamat ben parat tumongku ajunan epon guste lah selamat marena ni kebeda orang selamat epa selamat di nak foto
Mangkana mantan tujuan sepaling raja debuna Al-Imam Ghazali adalah dibaqai naslil anam, keng makle keturunan tak peke manusia kapan mate budian parlo doa dari nakpo. Kanjeng Nabi ada busane kebi ummati ummatun marhumah, tang umat je umat seekani sare Allah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kal jibal, masuk ke kuburan tu sana pada ben gunung, wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum yaumal ba's, ketika baca ke di kubur tu sana tada kencerna banyak keton semate dari ka mereka malaikat di kanjeng Nabi hadis ni kai kabala bi du'ail ahya arya bi tuana anak kake tak iya lembut semantanan kake sengunceng pengajian sesantri datang kapi tatanggana pada hadir pa itu aki mantar andi anak soleh le anak kake jatuh aki alhamdulillah mun karo tatangga tu aki reng tuan ni ka orang mate tatangga satu aki tak karo petong hari mungkin abang ki ni kesimang kata tahlil kami tak ake laluk kah depak kata tahlilan tak masuk mun tak tegem mike tok tok baru masuk tahlil tak nyentak malaikat dari pengejut la ilaha illallah apa nama malaikat tega geger can malaikat itu le sanjak dia kana nyampit malaikat tu ngatapok colong mare eko tahlil ni ke saya je sini kak paudi la ilaha illallah la ilaha illallah mau di nikah cek sampai tawallud cang nak kanak ngecita duit la ilaha illallah salah lagi ya berarti hang dua ya cak durkan lo la ilaha illallah cak malaikat cek empero ngecolok ngarai ku mun tatang ke tak kira ngesteteser sebakan adu aki nak foto mangkana mantan tori itu aki tujuan sepaling raja akabin selain ibadah ke Allah selain ittiba li Rasulillah keng dibaqai naslil anam aja ke keturunan tako dadi orang setak saya itu aki manter nak foto na mantan antara al ustad Zainur Rahman dengan istrinya Farida nggih ingat bini sembara Farida beda mak lampir ada menteri paring na anak saya lah anak saya nikah bentuk kelaban ring sepo saya ring sepo napa saya dimin mangkana mantan itu kalau orang-orang konah orang-orang sepuh lamba tuana atu aki kelaban doa orang tak oning itu aki kelaban jejen ring lambek ni mangkana lambek ni koreng kusepuh na penter doa tak tahu jejen ni kere maki kere misalnya ma pelotan maknya mai pelotan dua keluarga ben mantan ni makli sajen atok-tok makli sajen natretan pelotan nah kening gebei tetel napa artinya tetel manter sajen rapet sajen buntel le tetel ni kan anak-anak ngode mun ring tua umur sebitek ki negari telo tak ni akan tetel nikah salah tetel tak eko legi kini cekak ke tetel lah pelotan na kening gabay tutul maksudta muntro pada saya cek saling tungat tu cek saling mamatul nggih terus ekibay lamaran dari selake saya nyama gedang anapa mantan nama le seken gedang ni ke filosofi na sa oding cuma abu sekalian pah mati mun bade gedang abu akan dukale king tak beres gedang aja gedang ni kebuah sekalian pah mati titi mantan nah ingin bagi gedang mak le pada ben gedang mak le tak abini pole selake si bini le tak laki pole pas eki bayi gedang kedsang ked bendeng adeng mantan nah mak le sak amin Allahumma pas itu aki bisa hadir kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai jodohnya sampai kakek nenek cek karo kakek nenek mun karo kan kakek nenek akan laksa saya ngasa kekarin aja muntu aki sampai akhirat mudah-mudahan sampai ke surganya Gusti itu aki kakek nenek Allah ke nomor sebitek pete dungan la tak bolong balaking te dungi langker babi ning te dungi dopor mi tak bolong bah aduh jong la tua de remak anak
La tedu ngapolong gelu de kilama de remati bi nyampit babi ni di dapur lo bisa cong mun la tu aja kerso de remah baya ker je tak masuk. Mudah-mudahan oleh Allah nantan si kedua antara Al Ustaz Fatur Rahman kelaban raji tercintai pun seorang Allah Subhanahu wa taala epateti keluarga sesakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Mantan sekedua paringi keturunan solihin dan solihat, keluarga na rukun, keluarga na jemper mora rezeki untuk ibadah da Allah Subhanahu wa taala amin. Ajunan kapius hadir senorok masenang Bapak Baihaqi karena ajunan Rabu sama-sama hadir ke pengajian menterbi Allah patek ka hajat sampian Allahumma. Mun bade sesongkan menterbi Allah paberese dari songkanah amin. Mun bade saan di otang pelekas sama jarotang. Mun bade kita depa ke Mekah Madinah menter kembang depa ke Mekah Madinah. Sataja sehadir menter tak mati ya, menter tak abalia kalau kecuali asangu la ilaha illallah amin Allahumma ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah al-fatihah. Ireng pas tutup kala bentuk iki boleh ni kairo nutup aslinya gule copolok teman nutupan tukang buka ngeto mun mantan do tukang macepati hadok maksudnya tarik bah tutup kalaban doa mentar bi Allah tetiah majlis kaadim tu majlis barakah tetilang jalan selamat dan kul ajuran ditunjuk atas akhirat amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li ashabi huquqi wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masharikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu min ahli la ilaha illallah. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألك محبة وألف بينا زين الرحمن وزوجته فريدة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وهاجر وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا ببركة الفاتحة. Manabi bada kleroh, bada salah, bada lopot, bada pada pak asli karena tan kula putu tan kula enteng nyon sokora ban oni pelarasaki. Manabi bada bener dari pada pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.